आज हम आपको बताने वाले हैं कि नमाज हमें किस तरीके से अदा करना चाहिए, हमारी नमाज किस तरीके से सही तरीके से अदा होगी, कैसे हम किस रुकन में कहाँ पर निगाह रखें, किस तरीके से सजदा करें, किस तरीके से रुकू करें, किस तरीके से नियत बांधें। आज हम आपको यही बताएंगे इंशाअल्लाह। अब हम आपसे मिलेंगे वीडियो में और हमारी वीडियो को मुकम्मल तरीके से आप देखें। अबू बकर शिबली, अब आप सबसे पहले आप ये बताओ कि नियत कैसे बांधते हैं और कानों तक हाथ उठाते हैं, वो आप हमें करके दिखाओ। ये उंगलियां अपने हाल पर रहना चाहिए, ना इन्हें मिलाना है ना बिल्कुल खुला हुआ छोड़ना है, अपने हाल पर। और ये हथेलियां क़िबले की तरफ होना चाहिए और तुम्हारी नियत जो है आपकी निगाह सजदे की जगह पर होना चाहिए। कुछ लोग यूं करके सर उठाकर नियत बांधते हैं, ये तरीका भी गलत है। बिल्कुल हाथ की हथेलियां क़िबले की तरफ हो और उंगलियां अपने हाल पर रहें और अंगूठे कानों की लौ से छू जाएं। चलिए अब नियत बांधिए, किस तरीके से बांधेंगे। ये नाफ के नीचे, जो हमारी नाफ होती है उसके नीचे हमें अपने हाथ बांधना है। बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर और अंगूठा और कना उंगली यानी लास्ट की उंगली से हल्का बनाना है। और ये बच्चों 3 उंगलियां ऊपर रखना है और यहाँ जो है नाफ के नीचे बांधना है। और नियत बांधने की निगाह कहाँ रखना है तुम्हें बताओ। क़याम की हालत में निगाह कहाँ पर रखनी है? सजदा करने की जगह। हाँ, सजदे की जगह पर हमें अपनी नज़र रखनी है बच्चों। और जो है क़याम की हालत में इधर उधर नहीं देखना है, सामने की तरफ नहीं देखना है, क्योंकि जब बंदा सामने की तरफ देखता है, बार बार देखता है, तो उसकी नमाज जाती रहती है। और अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदे तू मेरी बारगाह में आ गया, तू मेरी बारगाह में खड़ा हो गया, तू किसकी तरफ देखता है? कोई ऐसा भी है जो मुझसे अच्छा हो? इसलिए नमाज में जिस रुकन में जहाँ देखने का हुक्म है वहीं पर देखा जाएगा। तो क़याम की हालत में हमें सजदे की जगह देखना है। अब रुकू करके दिखाइए हमें, रुकू किस तरीके से करेंगे ताकि हम फिर आपको बताएं। ये तरीका गलत है। अभी और झुकना है और इन हाथों को बिल्कुल तड़ंग रखना है, मोड़ना नहीं है, कोहनियों से मोड़ना नहीं है। सर और पीठ बिल्कुल बराबर, ऐसा कि अगर तुम्हारी पीठ पर कुछ रख दिया जाए तो वो रुक जाए। यानी घुटने पैर बिल्कुल तड़ंग रखना है और हाथों की कोहनियां इकट्ठी ना होने पाए, हाथ इकट्ठे ना होने पाए, बिल्कुल ऐसे अछत यानी तड़ंग रखना है। और सर झुकाना नहीं है, सर बिल्कुल सीधा रखना है। और 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम, 3 मरतबा से ज़्यादा 5 मरतबा, 7 मरतबा। और जिसे अज़ीम नहीं आता है तो वो करीम पढ़ ले, क्योंकि अगर अजीम पढ़ा तो माना ये हुआ गूंगे परवरदिगार की पाकी। और सुबहान रब्बियल अज़ीम का माना है अज़मत वाले अजीम रब की पाकी। इसलिए जिसको ज़ोए नहीं आता है तलफ़्फ़ुज़ के साथ, अदायगी के साथ, वो अज़ीम की जगह सुबहान रब्बियल करीम पढ़े। तो कम से कम 3 मरतबा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मरतबा, उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। अल्लाह ताला लंबे क़याम को पसंद फरमाता है, लंबे सजदे को पसंद फरमाता है। समी अल्लाहु लिमन हमीदा। आप खड़े होइए। अब भी निगाह हमें अपनी सजदे की जगह रखना है। और रुकू की हालत में निगाह कहाँ रखी जाएगी? दोनों कदमों के बीच में। रुकू की हालत में आहत, रुकू की हालत में दोनों कदमों के बीच में निगाह रखी जाएगी। अबू हुज़ाफा सहमी, हम जब खड़े होंगे क़याम की हालत में तो पैरों में हमारा कितना फासला होना चाहिए? उंगल का, समझे? कुछ लोग जैसे दूसरे मजहब वाले बहुत पैर फैलाकर खड़े होते हैं, ये तरीका बिल्कुल गलत है। 4 उंगल का फासला होना चाहिए। अब सजदा करके हमें दिखाइए, सजदा किस तरीके से करेंगे। अबू हुज़ाफा सहमी, सजदे में जाते हुए सबसे पहले हमें अपने घुटने रखना है, फिर दोनों हाथ और फिर नाक और फिर पेशानी। और जब हम सजदे से उठेंगे तो इसके बरक्स यानी बिल्कुल इसका अपोजिट, इसका उल्टा करेंगे। सबसे पहले पेशानी उठाएंगे, फिर नाक
اور پھر جو ہے ہم اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھیں گے. کچھ لوگ زمین پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہوتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے. ہاں اگر مجبوری ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی دقت ہے تو زمین پر ہاتھ رکھ کر ایک ہاتھ ٹیک کر اٹھ سکتے ہیں. بہرحال گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھیں گے. اب ہمیں آپ کر کے دکھائیے سجدہ کس طریقے سے کرتے ہیں. آپ کی کوئی غلطی ہوگی ہم بتائیں گے. ابو بکر شبلی کرو، سجدے میں جاؤ. پہلے گھٹنے رکھنے ہیں آپ کو، گھٹنے رکھیے، پھر ہاتھ، اور پھر ناک، پھر پیشانی. نرم ہڈی تک سجدے میں ناک کو دبانا ہے. نرم ہڈی تک سجدے کے اندر ناک کو دبانا ہے، اور نگاہ ناک کی طرف رکھنا ہے سجدے میں. اور جو ہے ہمارے بازو زمین سے الگ ہوں، کروٹیں بازوؤں سے الگ ہوں، کروٹوں سے بازو الگ ہوں، بالکل کھلا ہوا حصہ ہونا چاہیے. اور عورت جب سجدہ کرے گی تو بالکل اس کا ہر ایک عضو سمٹا ہوا ہونا چاہیے. لیکن مرد کے لیے بازوؤں کو جدا رکھنا ہے کروٹوں سے، بغلوں سے. اور زمین پر ہاتھ نہیں ٹیکنا ہے، پنجے نہیں ٹیکنا ہے زمین پر. یہ اپنے بازوؤں کو جیسے اپنی کلائیوں کو زمین سے جدا رکھنا ہے. یہ نہیں کہ زمین پر کلائیاں چپکی ہوئی ہیں، الگ رکھنا ہے. صرف ہمارے ہاتھ زمین پر رکھے جائیں گے اور ہاتھ چہرے کے مقابل ہونا چاہیے. اب سجدے سے اٹھ جائیے، کھڑے ہوئیے. اب قاعدے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ نظر کہاں رکھنی ہے؟ گود میں. قاعدے میں گود میں نظر رکھنی ہے، اور یہ خیال رکھنا ہے، یہ سوچنا ہے ذہن میں کہ ہم خالی گود دنیا سے جائیں گے. قیام کی حالت میں ہماری نگاہ زمین پر سجدے کی جگہ پر رہے گی، اور ہم یہ سوچیں گے کہ ہمیں ایک دن، یہ خیال کریں گے، یہ تصور کریں گے کہ ہمیں ایک دن اس دنیا سے جانا ہے اور اسی زمین کے اندر جانا ہے. اب ہماری نگاہ گود میں ہے. اتحیات پڑھیں گے. کچھ لوگ جب اتحیات پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچتے ہیں، تو اتحیات پر شروع ہی سے کچھ لوگ انگلیاں اٹھائے رکھتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. اشہد ان لا، اللہ پر ہم اپنی انگلی اٹھائیں گے. اس کا مطلب میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں. لا کا معنی نہیں، کوئی معبود نہیں. سمجھے؟ زبان بول رہی ہے کوئی معبود نہیں، مگر انگلی اشارہ کر رہی ہے ایک معبود ہے. ہمارے دل میں ایک معبود ضرور ہے، دل میں عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ایک معبود ہے. انگلی اشارہ کر رہی ہے. لیکن جب ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، تو اللہ حرف ایجاب ہے، یہ ما قبل کے نفی کے لیے آتا ہے. تو الا اللہ جب کہا تو اس کا مطلب ہے مگر اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. مگر اللہ موجود ہے، کوئی معبود نہیں ہے. الا اللہ، مگر اللہ. اب زبان بھی بول رہی ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہی ہے، اس لیے اب ہمیں انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب زبان بول رہی تھی کہ کوئی معبود نہیں ہے تو ہماری انگلی اشارہ کر رہی تھی، اس لیے انگلی اٹھائی گئی تھی. اور جیسے ہی الا اللہ کو پہنچے تو زبان نے کہہ دیا کہ مگر اللہ، یعنی ایک اللہ ہے، پروردگار ہے. تو اب انگلی کی ضرورت اٹھانے کی نہیں رہی. اب فوراً اللہ پر ہمیں اپنی انگلی رکھ دینا ہے. اب سلام پھیریے. کس طریقے سے سلام پھیرا جائے گا؟ دائنی طرف. پہلے دائنی طرف. کچھ لوگ بالکل لاسٹ تک دیکھتے ہیں سلام پھیرنے میں، یہ طریقہ غلط ہے. ہمیں اپنے کاندھے کی طرف دیکھنا ہے، اور یہ خیال رکھنا ہے کہ جتنے لوگ ہماری دائنی طرف ہیں ان کو ہم سلام پیش کر رہے ہیں. تمام فرشتے، تمام نبی، تمام رسول، جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، جتنے انبیاء کرام، رسولان اعظام، جتنے اولیاء کرام ہیں، سب کی نیت کریں گے سلام پھیرنے میں. اور ایسے ہی بائیں طرف سلام پھیریں گے. مسجد میں جتنے لوگ بائیں طرف ہو ان پر سلامتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا مطلب سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمت. یعنی اس طرف جتنی مخلوق ہے ان سب پر سلامتی، نیک جنات پر سلامتی. اور بائیں طرف جتنی مخلوق ہے، جتنے بھی لوگ مسجد میں موجود ہیں، ان سب پر سلامتی. تو ہمارے ذہن میں، نیت میں یہ رہنا چاہیے کہ ہم سلام پیش کر رہے ہیں تو کس کو سلام پیش کر رہے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا کہ کس کو سلام کرتے ہیں؟ ساری مخلوق کو، جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، جو دنیا میں موجود ہیں، جو نیک جنات ہیں، انبیاء کرام، رسولان اعظام، سب کی نیت کرتے ہیں. اب بائیں طرف سلام پھیریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
तो हमें अपने कंधे की तरफ देखना है सलाम फेरने में, और कुछ लोग बहुत तेजी से झटका मारते हैं सलाम फेरने में, ये भी तरीका गलत है। लास्ट तक देखते हैं, आखिरी सफ तक, आखिरी आदमी सफ में जो बैठा हुआ होता है उसको देखते हैं, तो ये तरीका गलत है। सिर्फ कांधे की तरफ, और कांधों पर जो हमारे फरिश्ते मौजूद हैं इन्हें भी सलाम फेरने में हम अपनी नीयत में शामिल रखेंगे। इस तरीके से मुकम्मल तरीके से नमाज की अदायगी की जाएगी, और जिस रुकन में जहाँ निगाह रखने का हुक्म दिया गया है वहीं पर निगाह रहेगी। रुकू की हालत में पैरों की तरफ निगाह रहेगी, सजदे की हालत में नाक की तरफ, और क़याम की हालत में सजदे की जगह पर निगाह रहेगी। और जब हम कायदे में बैठे हुए होंगे तो हमारी निगाह हमारी गोद में रहेगी। जी। हमने नमाज का तरीक़ा प्रैक्टिकल करके आप हजरात को दिखाया। हमने अपने ऑडियंस को पूरा मुकम्मल तरीक़ा कि किस तरीके से नमाज की अदायगी की जाएगी मुकम्मल हमने आपको दिखाया। अगर आप हजरात को हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो हजरात हमारे चैनल पर नए हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश व अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।